তিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন। এবার সিসিটিভি ক্যামেরায় যে ফুটেজ ধরা পড়েছিল তারপরে বৃহস্পতিবার ভোর রাতে নিশ্চিত হলো ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী। অর্থাৎ এই যে বিস্ফোরণ কাণ্ডের সময় উমার গাড়ি চালাচ্ছিলেন, সে যে তার মানবদেহের যে শারীরিকভাবে যে অবশিষ্টাংশ মিলেছিল সেই অবশিষ্টাংশ উমারের পরিবারের সঙ্গে ডিএনএ পরীক্ষা করা হয় এবং এরপরে কিন্তু সাফ হয়ে গেল যে দিল্লির লালকেলা যে ভয়াবহ বিস্ফোরণ কাণ্ড তার সঙ্গে যে উমার তিনি যে নিশ্চিত তা কিন্তু একেবারে তদন্তকারী সংস্থাদের রিপোর্টে উঠে এলো, সেই ছিল সুসাইড বম্বার, এমনটাই কিন্তু উঠে আসছে। উমারের পরিবারের সঙ্গে মেলানো হয় ডিএনএ এবং ডিএনএ রিপোর্ট অনুযায়ী যেটি মাঝরাতে এসছে, বৃহস্পতিবার মাঝরাতে সেই রিপোর্ট এসছে এবং সেখানেই কিন্তু উঠে আসে যে উমারই ছিল সেই বম্বার। অর্থাৎ সোমবার সন্ধ্যায় যে দিল্লির বুকে বিস্ফোরণ, ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা দিল্লি, যেটি সিসিটিভি ফুটেজে যেটি দেখা যাচ্ছিল যে একজন গাড়ি চালাচ্ছিলেন, পরে আইডেন্টিফাই করা হয় যে গাড়ির চালকের নাম উমার নবী, ডক্টর উমার নবী। পরবর্তীতে সেই গাড়ির চালকের দেহের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে তার পরিবারের সদস্যর ডিএনএ টেস্ট করা হয়, যেটি বৃহস্পতিবার মাঝরাতে ডিএনএ রিপোর্ট আসে এবং এরপরই কিন্তু সাফ হয়ে গেল যে সেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন উমার নবী। আমরা দেখাচ্ছি সেই দৃশ্য, উমারই ছিল সেই সুসাইড বম্বার, অর্থাৎ নিজেই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল এমনটা কিন্তু সাফ হয়ে গেল। বিস্ফোরণে তার দেহের ছিন্ন ভিন্ন যে অবশিষ্টাংশ সেটি মেলে বিস্ফোরণের পর পরিচয় প্রথমে নিশ্চিত করা যাচ্ছিল না, পরে উমরের বাবা মা ভাই প্রত্যেককে আটক করে পুলিশ, তাদের থেকে ডিএনএ টেস্ট করা হয় এবং ডিএনএতে এবার সাফ হয়ে গেল যে এই বিস্ফোরণ কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল উমার, গাড়ির চালক ছিল উমার, তা কিন্তু একেবারেই সাফ। পরিবারের সঙ্গে ডিএনএ টেস্ট করা হয়, সেই রিপোর্ট মাঝরাতে এসে বৃহস্পতিবার মাঝরাতে এবং এরপরেই কিন্তু সাফ হয়ে গেল যে তিনি ছিলেন সুসাইড বম্বার। দিল্লি লালকেলার সামনে যে বিস্ফোরণ হয়, চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় যে বিস্ফোরণ হয়, জনবহুল এলাকায় যে বিস্ফোরণ হয়, সেই বিস্ফোরণের সঙ্গে যে উমার ও নবী যে তিনি যে যুক্ত তা কিন্তু এবার একেবারে সাফ হয়ে গেল। এবং ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি বৈঠক করেছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি বৈঠক করেছেন। প্রতিটি বৈঠকের পর কিন্তু উঠে আসছে যে এটি একটি টেররিস্ট অ্যাটাক, সন্ত্রাসবাদী হামলা, এমনটাই কিন্তু নয়াদিল্লি সূত্রে আমরা জানতে পারছি যে সন্ত্রাসবাদী হামলা এবার রাজধানীর বুকে। এবং এতেই কিন্তু নিরাপত্তা নিয়ে যেখানে প্রশ্ন উঠছে সেখানে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আগামী দিনে সন্ত্রাস বিরোধী কার্যকলাপের পর কোন দিকে এগোবে ভারতের বিভিন্ন যে আমরা অপারেশনগুলো দেখেছি, আগামীতে কোনো রকম অপারেশন কিংবা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক দেখা যাবে কিনা সেদিকে কিন্তু উঠে আসছে বড় প্রশ্ন। আর এই মুহূর্তে আরো বিস্তারিত জানবো, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন প্রতিনিধি आदिल। आदिल, आपके साथ पूछना चाहेंगे जो अभी जो रिपोर्ट उठ के आ रहा है जिसमें एकदम साफ हो चुका है, जो डीएनए टेस्ट मिला है, उमर और उनका फैमिली का डीएनए टेस्ट अभी मिल चुका है, इस विषय में और क्या अपडेट उठ के आ रहा है अभी? बिल्कुल, अगर आपको याद होगा जो सोमवार को यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो एक विस्फोटक गाड़ी में रखा गया था और जिस तरीके से पहले ही सूत्र या एजेंसी की तरफ से पहले ही बताया गया था डॉक्टर उमर जो इस गाड़ी में मौजूद था, क्योंकि परसों उसकी मां को जो दिल्ली बुलाया गया था डीएनए टेस्ट के लिए, और जो सुबह सवेरे खबरें हमारे पास आ रही है कि जो डीएनए है वो मैच हो गया है उसके साथ, और ये चीज साफ दर्शाता है कि जो डॉक्टर उमर नबी है वो इस गाड़ी में मौजूद था और विस्फोटक इस गाड़ी में मौजूद होने के साथ यहाँ पर सुसाइड बम ब्लास्ट करने की जो कोशिश उसने की, जिसमें करीबन 12 लोगों की जान जो है वो चली गई है, 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं और कई वाहनों को भी इस हवाले से नुकसान जो है वो पहुंचा है। क्योंकि अगर आपको मालूम होगा कि जो दिल्ली ब्लास्ट का केस जो है वो इस वक्त एनआईए जो है उसकी जांच कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ साथ मुख्तलिफ जो एजेंसीज है इसमें इस वक्त ज्वाइंटली इस हवाले से जांच पड़ताल कर रही है। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक अगर हम बात करेंगे, हरियाणा, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र में सिक्योरिटी के हवाले से जब हम देखेंगे तो काफी हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि कल एक और डॉक्टर को श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल से डिटेन कर लिया गया था, लेकिन पूछताछ करने के बाद उसे एक बार फिर डॉक्टर तजम्मुल को जो है फिलहाल रिहा जो है वो कर दिया गया है। क्योंकि कुल मिला के जब हम इस केस को देखेंगे, इस दिल्ली ब्लास्ट को देखेंगे, 2008 के बाद पहला ऐसा धमाका, पहला ऐसा बड़ा इंसिडेंट जो दिल्ली के अंदर हुआ था। इससे पहले हमने देखा था कि 2008 में इस तरह का घटना जो है वो घटना घटी थी दिल्ली के अंदर। वही करीबन कई सालों के बाद या
हाल ही में जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 22 अप्रैल को हुआ था, 26 लोगों को निशाना बनाया गया था, कुछ महीनों के बाद ही दिल्ली के अंदर जो है टेररिस्ट की तरफ से एक फिदायिन अटैक करने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। और कुल मिला के अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो डॉक्टर्स का सहारा जो है इस ब्लास्ट के हवाले से यहाँ पर लिया जा रहा था। करीबन अभी भी 5 डॉक्टर जो है अलग अलग जगहों से जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके हवाले से पूछताछ जो है जारी है। कुछ जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेज है उनके खिलाफ जो है शिकंजा कसा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो अल फला यूनिवर्सिटी, अगर आपको याद होगा, फरीदाबाद के अंदर है, जहां पर उस डॉक्टर यानी जो डॉक्टर आदिल था, जिसके लाकर से, जिसके कमरे से 2 AK-47 राइफल्स निकले थे, कुछ विस्फोटक भी 300 kg से ज्यादा विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया था। तो कोशिश की जा रही है एजेंसी की तरफ से मजीद इंटरलिंक्स जो है इसमें क्या हो सकते हैं, और इस हवाले से मेजर क्रैकडाउन जो है वो चलाया जा रहा है। कल हमने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सभी अजलाओं में अलग अलग मकामात पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG या एजेंसीज की तरफ से लगातार क्रैकडाउन जो है इको टेररिज्म के हवाले से यहाँ पर चलाया गया। जो भी टेरर लिंक से, जो OGW से, जो किसी जमात के साथ वाबस्ता, खासकर जमात इस्लामी की जब हम बात करें, जो अलगाववाद यहाँ पर पिछले कई दहाई से एक्टिव रही थी, उनके घरों पर कल हमने दिन भर देखा कि छापामार कार्रवाई जो है वो जारी रही। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कई दस्तावेजात जो है वो हासिल किए गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उठाए गए, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया। अगर आपको याद होगा कि पिछले 15 दिनों के अंदर जो मेजर क्रैकडाउन टेरर इकोसिस्टम के हवाले से यहाँ पर चला था, जिसमें करीबन 1500 लोगों को डिटेन किया गया था, उनको पूछताछ की गई, चाहे OGW हो, चाहे मिलिटेंट्स का मददगार हो। और जो इकोसिस्टम यहाँ पर टेररिज्म का बना हुआ था, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से कोशिश की जा रही है उसको यहाँ पर दर्दबोश लिया जाए। और लगातार क्रैकडाउन का सिलसिला जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुख्तलिफ राज्यों में इस वक्त चल रहा है, क्योंकि जो दिल्ली का ब्लास्ट हुआ था इसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। और कोशिश एजेंसीज की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से यही की जा रही है कि मजीद क्या कुछ एविडेंस इसमें हासिल हो सकते हैं। इस हवाले से जॉइंटली जो है फिलहाल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल हम देखेंगे कि एक बड़ी खबर है जो दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से आ रही है, जहां पर डॉक्टर उमर का DNA जो उसकी मां के साथ मैच हो गया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि करीबन 5 डॉक्टर्स अभी भी हिरासत में, और लगातार इस हवाले से ये क्वेश्चनिंग की जाएगी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से। मजीद इसमें कुछ डॉक्टर्स क्या मुलवस हो सकते हैं, मजीद इसमें कुछ गिरफ्तारियां हो सकती है। और ये जो एक टेरर इकोसिस्टम बना हुआ था, जो डॉक्टर्स के हवाले से जब हम बात करें, एक बड़ी गैंग बनी थी और फिदायिन अटैक करने की कोशिश की, ये भी सूत्र बता रहे हैं कि आने वाला जो 26 जनवरी इस पर एक बड़ा कारनामा जो है अंजाम देना चाहते थे दिल्ली के अंदर, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने या यहाँ की एजेंसीज ने पहले इन्हें नाकामयाब कर दिया। और फिलहाल हमने देखा कि ये ब्लास्ट रेड फोर्ट के सामने हुआ, और इसमें हमने देखा 12 लोगों की जान जो है वो चली गई है। इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से जब जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे, यहाँ लगातार जो है सिक्योरिटी का पहरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। लाइव नशरियात से पहले हम देख रहे थे कि आज रात भर कई जगहों पर जो है क्रैकडाउन का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिला। जितने भी इंटरलिंक्स टेररिज्म की पाई जा रही है, मिलिटेंट्स की पाई जा रही है, उसके खिलाफ यहाँ पर शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, मुख्तलिफ एजेंसीज है, NIA या SIA की बात करेंगे, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस हवाले से क्या कुछ मजीद सबूत जो है वो सामने आएंगे, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी जी आदिल, आपसे और पूछना चाहेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो अभी हाई सिक्योरिटी फोर्स को लेकर जो बैठक हुआ है, उसमें उठ के आ रहा है कि ये दिल्ली विस्फोटन एक टेररिस्ट अटैक बोला जा रहा है। हम इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हम देखे थे पहलगांव जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। अभी जो दिल्ली में जो विस्फोटन हुआ उसके बाद क्या ऐसा ही कोई ऑपरेशन देखने को मिल सकता है? क्या संभावना उठ के आ रहा है आदिल? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद हमने देखा था कि पूरे देश को कहा गया था कि कल यहाँ पर जो है मॉक ड्रिल होने जा रही है, और उसमें देखा हमने कि ऑपरेशन सिंदूर चला। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो पड़ोसी मुल्क है उनको यहाँ पर करीबन हमने देखा कई सारे यहाँ पर जो जट से उनको गिरा दिया गया, कई चौकियों को तबाह किया गया। तो कुल मिला के हमने उसमें देखा कि काफी सारा वार जो है वापस किया गया यहाँ पर पड़ोसी मुल्क के हवाले से। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से हाल ही में हमने देखा था कि एक बयान दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है 2.0 जो है करने जा रहे हैं। और इस सवाल से जब इस तरह के आतंकी हमला होता है, चाहे न सिर्फ दिल्ली की ही बात करेंगे बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के हमले होते हैं या कई जगहों पर इस तरह की घटना घटती है, तो यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर है,
तो ये भी देखने को मिल सकता है कि जब इस तरह के वाकयात यहाँ पर सामने आ रहे हैं, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो मजबूर इस सवाल से ये भी देखा जा सकता है आने वाले दिनों में इस सवाल से जो है ऑपरेशन जो सिंदूर है 2.0 होने का अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है। क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल पूरे देश के अंदर बनी है, जहां सिक्योरिटी इस वक्त काफी ज्यादा चैलेंज बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था, कहीं वाहनों को या कहीं जहाजों को गिराया गया था, पाकिस्तान के जहाजों को या जो आतंकी के अड्डे वहां पर है उनको दर दबोच लिया गया था, उनको नेस्त नाबूद किया गया था। लेकिन पड़ोसी मुल्क बार बार इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, जो वो रास नहीं आ रहा है। जब भी यहाँ किसी तरह की कोई डेवलपमेंट्स होती है, जब भी किसी तरह कोई पीस भरा माहौल यहाँ पर जम्मू कश्मीर या देश के अंदर देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं जो है देखा जा सकता है। जिस तरीके से मैंने कहा कि जो एजेंसीज की रिपोर्ट है या जो सूत्र बता रहे हैं कि ये एक बड़ा टेरर इकोसिस्टम बना हुआ था डॉक्टर्स के हवाले से, और 26 जनवरी पर ये काफी ज्यादा बड़ा यहाँ पर सोचने की कोशिश कर रहे थे, काफी सारा बड़ा यहाँ पर देखने को मिल सकता था। लेकिन जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, यहाँ की एजेंसीज की तरफ से इसे नाकामयाब कर दिया गया है। अगर इसमें 12 लोगों की जान चली गई है, लेकिन एक बड़े हादसे से टल गया है ये इकोसिस्टम, जो टेरर इकोसिस्टम बना था, कहीं ना कहीं उसे खत्म किया गया है। अगर ऐसी ही रणनीति यहाँ पर देखने को मिली, न सिर्फ अंदरूनी इलाकों में इस वक्त जो है सूरत हाल सिक्योरिटी के हवाले से जो है बेहतर होने को जा रही है, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर भी इस तरह के वाक़ात जो है हमने देखे, चाहे ड्रोन्स का सिलसिला हो, पाकिस्तान की तरफ से बैलून भेजने का काम किया जा रहा है, मुख्तलिफ तरह के सस्पेक्टेड जो यहाँ पर मवाद भेजा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा तैयार रहती है, और जो कड़े संदेश ऊपर से आए हैं, न सिर्फ होम मिनिस्ट्री की तरफ से या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, कोशिश की जा रही है कि कहीं न कहीं इसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना की तरफ से दिया जाएगा। और धन्यवाद आदिल हमसे जुड़ने के लिए। আমরা যে খবরের দিকে নজর রাখছিলাম, দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর এবার চাঞ্চল্যকর এক নয়া মোড় উঠে আসে, যেখানে জানা যাচ্ছে গাড়ির চালক ডক্টর উমার নবী, তিনি কিন্তু গাড়ি চালাচ্ছিলেন এবং পরবর্তীতে তার দেহের অবশিষ্টাংশ মেলে এবং তার পরিবারের সদস্যের সঙ্গে সেটি ডিএনএ টেস্ট করার পরে একেবারে তদন্তকারী সংস্থা তারা নিশ্চিত হয়ে গেছেন যে গাড়ি উমার নবী তিনিই চালাচ্ছিলেন। এখন সময় ছোট্ট একটি বিরতির সঙ্গে থাকুন। জলকে ঝলক ঝলক ছাড়া মাছ মন কেন তলা কল্যাণী ফিসফিনের তরে উদাল বাথাল করে রে ভাসমানে খাদ্য আনে লক্ষ্মী মোদের ঘরে জলকে ঝলক ঝলক তেলাপিয়া রুই কাতলা পাঙাশে ছনা রূপচাঁদারাও খাবার জন্য করছো বহানা আয়না থামা আয়না কাছে দেবো যে ফিশ ফিড কল্যাণী তো দেশ জুড়ে আতি কাজেতেই লিড কল্যাণী ফিশ ফিডের তরে উথাল বাথাল করে রে ভাসমানে খাদ্য আনে লক্ষ্মী মোদের ঘরে জলকে ছলাৎ ছলাৎ কল্যাণী প্রিমিয়াম ফ্লোটিং ফিশ ফিড, জলকে ছলাৎ ছলাৎ।
এবার যে খবরের দিকে নজর রাখবো, দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে সন্ত্রাসবাদী হামলা। এবার বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকের পর সেটিতে শিলমোহর যেন লাগিয়ে দিল কেন্দ্র মন্ত্রিসভা। যেটি জানা যাচ্ছে, দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ড যেন সন্ত্রাসবাদী হামলা। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পর সেই তত্ত্বে শিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবার ভুটান সফরে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফিরে হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে দেখা করতে যান প্রধানমন্ত্রী। তারপরই মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকের পর সোমবারের ঘটনাকে সন্ত্রাসবাদী হামলা অর্থাৎ টেররিস্ট অ্যাটাক বলে উল্লেখ করল নয়া দিল্লি। যে ঘটনার সাক্ষী গোটা ভারত। সোমবার সন্ধ্যায় আটকে উঠেছিল গোটা ভারত। রাজধানীর বুকে এমন ভয়াবহ ঘটনায় কিন্তু সাধারণ মানুষের তারা কিন্তু আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। যে একটি চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশন অর্থাৎ একটি জনবহুল এলাকা, লাল কেলা সংলগ্ন এলাকা, যেটি জনবহুল এলাকা, সেই জনবহুল এলাকায় হঠাৎ সিগন্যালের সামনে একটি গাড়িতে যখন বিস্ফোরণ ঘটে এবং সেই বিস্ফোরণের পর শুধু সেই গাড়ি নয়, আরো 22টি গাড়ি ঝলসে যায়, যেখানে এখনো পর্যন্ত প্রায় 12 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর উঠে আসছে। এরই মাঝে এবার নয়া দিল্লির চাঞ্চল্যকর কথা কিন্তু উঠে আসছে। সন্ত্রাসবাদী হামলা বলে মনে করছেন নয়া দিল্লি, এমনটাই কিন্তু জানতে পারছি। দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ড এবার সন্ত্রাসবাদী হামলা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকের পর সেই শিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। আরো বিস্তারিত জানবো, টেলিফোন লাইনে রয়েছে প্রতিনিধি অংশুমান। অংশুমান, শুরুতেই তোমার থেকে জানতে চাইবো, এই বৈঠকের পর এবার একদম সাফ বার্তা এলো, যেটি টেররিস্ট অ্যাটাক। কি মনে করছো অংশুমান এই বিষয়টি নিয়ে? দেখো, একটা কথা পরিষ্কার, যেটা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে ভুটান সফরে গিয়েছিলেন, ভুটান সফরে গিয়ে কিন্তু পরিষ্কার তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এই হামলার যারাই করে থাকুক না কেন তাদের কিন্তু ছাড়া হবে না এবং এর তদন্ত করে এর একদম শেকড় পর্যন্ত যাওয়া হবে। তারপরে মঙ্গলবার দিনকা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফিরেছেন, ফেরার পর একটা মন্ত্রিসভার বৈঠক করেন। মন্ত্রিসভার বৈঠকে কিন্তু পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় যে এই যে দিল্লির যেটা হামলা হয়েছে সেটা কিন্তু সম্পূর্ণটা সন্ত্রাসবাদী হামলা এবং মন্ত্রিসভার তার মধ্যে সিলমোহর মারে। অর্থাৎ যে এই হামলার পিছনে একটা বড়সড় সন্ত্রাসবাদী দল আছে, সেটা কিন্তু প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা যারা তদন্ত করছে এই ঘটনা তাদের কিন্তু সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাদের হাতে যেসব তথ্য প্রমাণগুলো এসছে তাতে পরিষ্কার বলা যায় এটা সাধারণ কোনো রকম বিস্ফোরণ নয়, এই হামলাটা সাধারণ কোনো হামলা নয়, এর পিছনে বড় সন্ত্রাসবাদী হাত আছে। তবে মনে করা হচ্ছে যে জৈশে মোহাম্মদের এখানে হাত থাকলেও থাকতে পারে, কারণ পাকিস্তানের এই যে জঙ্গি সংগঠন জৈশে মোহাম্মদ, তার যে কার্যকলাপ তার সঙ্গে এই যে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে তার সঙ্গে কার্যকলাপ কিন্তু অনেকটাই মিলে যায়। এবং এই যে বিস্ফোরণটা ঘটানোর আগে কিন্তু অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করে অনেক দিন ধরে প্ল্যান করে রেকি করে তারপরে কিন্তু ঘটানো হয়েছে বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থারা। নিবেদিতা। অংশুমান, তোমার থেকে জানতে চাইবো, ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই যে মন্তব্য উঠে আসছে যে টেররিস্ট অ্যাটাক হয়েছে ভারতের বুকে, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দেখেছিলাম পেহেলগাঁও হত্যার পরে কিন্তু অপারেশন সিঁদুর লঞ্চ করা হয়। কি মনে হচ্ছে এই যে বিস্ফোরণ দিল্লির বুকে, সেটি যোগ্য জবাব হিসেবে ভারতের পক্ষ থেকে আগামী দিনে কি উঠে আসতে পারে অংশুমান? একদমই, দেখো, এই মন্ত্রিসভার বৈঠক না, তার আগেই বিদেশে অর্থাৎ ভুটানের মাটিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিষ্কার বলে এসছেন যে এই যে ঘটনা, এই ঘটনার তদন্তে শেকড় পর্যন্ত যাওয়া হবে এবং এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত যারা থাকবে তাদেরকে কিন্তু কাউকে রেয়াত করা হবে না। অর্থাৎ এই যে হামলাটা করেছে, যারা করেছে, যেই বা করে থাকুক, জৈশে মোহাম্মদ হোক বা অন্য কোনো কেউ হয়ে থাকুক, তাদের কিন্তু কোনো মতেই ছাড়া হবে না। আমরা দেখেছিলাম এর কাছে অপারেশন সিঁদুর হয়েছিল, নিশ্চয়ই এই ধরনের কোনো কিছু একটা করে কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় যে বাহিনী রয়েছে তারা নিশ্চয়ই এই সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। এবং ভারতবাসীকে যেভাবে এরা হত্যা করলো, যেভাবে তারা বোমা বিস্ফোরণ ঘটালো, তার উপযুক্ত জবাব ভারত দেবে, এটাই কিন্তু পরিষ্কার মনে করা যাচ্ছে। বেশ, ধন্যবাদ অংশুমান আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আমরা যে খবরের দিকে নজর রাখছিলাম, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক হয়, সেখানে দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ড সন্ত্রাসবাদী হামলা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বৈঠকে যেন শিলমোহর দিল মন্ত্রিসভা। দিল্লির বুকে যে দিল্লির বুকে যে হামলা, সেটাকে সন্ত্রাসী হামলা বলে কিন্তু আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। আগামীতে এই সন্ত্রাসী হামলার যোগ্য জবাব হিসেবে কি হতে চলেছে সেদিকে কিন্তু নজর থাকবে গোটা ভারতবাসীর। আমরা এই মুহূর্তে দেখে নেব ভুটান সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ড নিয়ে ঠিক কি বলেছিলেন। भारत का और मेरा कमिटमेंट था, लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं
कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. আর এবার যে খবরের দিকে নজর রাখবো, দিল্লি বিস্ফোরণের কাণ্ডের পর এবার বাংলার নাম উঠে এলো। রাজধানীর বুকে কাঁপিয়ে দেওয়া সেই ভয়াবহ বিস্ফোরণে এবার তদন্তে নেমেছে এনআইএ। মুর্শিদাবাদে দিনভর অভিযান চালালো জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। সূত্রের খবর অনুযায়ী জঙ্গি সংগঠনের হাতে পাওয়া একটি ফোন নাম্বার থেকেই মিলেছে বাংলার যোগ। নবগ্রাম থানা এলাকায় এক পরিযায়ী শ্রমিক মাইনুল হাসানের নামে উঠে এসেছে এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। দেখুন। দিল্লির ভয়াবহ বিস্ফোরণ কাণ্ডে এবার উঠে এলো বাংলার নাম। রাজধানীর বুকে ঘটে যাওয়া সেই মর্মান্তিক বিস্ফোরণের তদন্তে নেমে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ পৌঁছে গেল মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্তে। বুধবার সকাল থেকেই দিনভর চলে অভিযান। এলাকা জুড়ে তৈরি হয় ব্যাপক চাঞ্চল্য। সূত্রের খবর, দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে ধৃত বা সন্দেহভাজনদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া কয়েকটি ফোন নম্বরের মধ্যে একটি নম্বর ট্রেস করা হয় মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার নিমগ্রাম এলাকায় বসবাসকারী মইনুল হাসানের নামে। সেই সূত্র ধরেই বুধবার সকালে এনআইএর একটি বিশেষ দল পৌঁছে যায় নিমগ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মইনুল হাসান পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। কখনো দিল্লি, কখনো মুম্বাই, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে কাজ করতেন তিনি। দিল্লিতে কাজ করার সময় এক বাংলাদেশি শ্রমিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল বলে দাবি তদন্তকারীদের। সেই বাংলাদেশি ব্যক্তির মাধ্যমেই জঙ্গি সংগঠনের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে মইনুলের যোগাযোগ স্থাপন হয় বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান এনআইএর। দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনার পর ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া একাধিক ইলেকট্রনিক্স প্রমাণ ও কল রেকর্ড বিশ্লেষণ করে তদন্তকারীরা পান মইনুল হাসানের নম্বর। এরপরই শুরু হয় তার গতিবিধি খতিয়ে দেখা। বুধবার সকালে নবগ্রামের বাড়িতে হানা দেয় তদন্তকারী দল। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ, বাড়িতে তল্লাশি। এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তকারীরা ওই বাড়ি থেকে কিছু নথি, একটি মোবাইল ফোন ও কিছু ডিজিটাল ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করেছেন। সব মিলিয়ে এই অভিযানকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু নিমগ্রাম নয়, মুর্শিদাবাদের আরও কয়েকটি ব্লকেও অভিযান চালিয়েছেন তদন্তকারীরা। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রের খবর, দিনভর জেলা জুড়ে একাধিক দল ঘুরে বেরিয়েছে বিভিন্ন সন্দেহভাজন ব্যক্তির বাড়িতে। প্রশ্নোত্তর, তথ্য সংগ্রহ এবং স্থানীয় সূত্র যাচাই সবই চলছে সমান্তরালে। দিল্লি বিস্ফোরণে ব্যবহৃত হুন্ডাই i20 গাড়িটিকেও এবার তদন্তের মূল কেন্দ্রে রেখেছেন আধিকারিকরা। বিস্ফোরণের আগে ও পরে সেই গাড়ির গতিপথ ট্র্যাক করতে গিয়ে উঠে এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। গাড়িটির শেষ অবস্থান কোথায় ছিল, কারা সেটি ব্যবহার করেছিল এবং বিস্ফোরণের আগের 48 ঘন্টায় কোথায় কোথায় সেটি ঘুরেছিল, সবই এখন খতিয়ে দেখছে এনআইএ। তদন্তকারীদের প্রাথমিক ধারণা, এই গাড়িটি বিস্ফোরণে ব্যবহৃত বিস্ফোরক বহন করেছিল। আর সেই সূত্রেই যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল একাধিক রাজ্যের মধ্যে, যার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। দিল্লি বিস্ফোরণে ইতিমধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন একাধিক নিরীহ মানুষ, আহত হয়েছেন অনেকেই। এই ঘটনার পর থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাড়ানো হয়েছে সতর্কতা। দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ড যে শুধু রাজধানী নয়, তার ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে দেশের অন্য প্রান্তেও, তাতে সন্দেহ নেই। জঙ্গি সংগঠনের আন্তঃরাজ্য যোগসূত্র খুঁজে বের করতে মরিয়া চেষ্টা চালানোর পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের সংযোগ কি শুধুই ঘটনাচক্র, নাকি এর পেছনে রয়েছে কোনো বড় জাল, সেই উত্তরই এখন খুঁজছে এনআইএ। মুর্শিদাবাদ থেকে সাগর মণ্ডলের রিপোর্ট, কেটিভি বাংলা। এখন সময় ছোট্ট একটি বিরতির, সঙ্গে থাকুন।